Sino garudan? I-video mo mamaya. Habang ko. Sino garudan? Ni Tito Milbinan? Okay na. Ika lang ganti. Ika lang ganti mga garag-garag kita. An ka nagargarak ka. Abay nagargarak ka sa tata. Naragsak na. Inaal daw mo tata? Wala na tata, bebe? Ay, 118 kaming birthday na. Ay, birthday. Ay, manubulan mon. Manubulan mon. 4? Talo. Ay, 3. O, ano na? Rakap mo ni Bebin. Rakapan. Rakap. Rakap mo ni Bebin. Ay. Agay-aya mo na tamaysan. Baby. Di ay, sa ginatang ko. Mata. Agoray kayo ko na. Agoray kayo ko na. Bye-bye. Bye-bye, baby mo. Bye-bye, Nuan. Sleep kayo, Nuan. Sleep kayo, Nuan. Nakatawa, gugutlot makikita. Ha? Pakatawa kayo. Kasama si Ice Makeup na ko. Ala, kapakatawa naman. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, baby. Tama pa.